श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय। शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अदितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातम् अमूमुचत कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम् एतस्मादपरं किञ्चित् मनःशुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यादहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवन्नाम साम्राज्य लक्ष्मी सर्वस्वविग्रहं श्रीमद्बोधेन्द्रयोगीन्द्र देशिकेन्द्रम् उपास्महे। कलिकालोचितं धर्मं नाम संकीर्तनात्मकं निर्णेतुमवतीर्णं तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषिभिः सक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय। Welcome everyone. Good afternoon. Okay, so 25, we'll have to do a review from stanzas 17 to 50. So it's about like 17 stanzas each. Vijaya, can you do one half? And Sriram, we can do one half. Sure. So you can do, Vijaya, you can do the 17 to 34. Okay. पुर्यास्तु पाह्योपवने दिव्यत्रिमलताकुले ननद्विहन् कालिकुलकोलाहल जलाशये निर्जर विभृष्मद मत् कुसुमाकरवायुना चलत्प्रवाल विडप नलिनीतडसम्पति नानारण्यमृगव्रादैः अनापाते मुनिव्रतैः आकूतं मन्यते भान्तो यत्र कोकिलकूजितैः हेतृच्छया कथां तत्र तदर्श प्रमथोत्तमां प्रत्यय दशभिर्
आयातीम् एकैकशतनायकैः पञ्च शिष्याहिना गुप्तां प्रदीहारेण सर्वतः अन्वेषमाणां ऋषभम् अप्रौढां कामरूपिणीं இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் மட்டும் அந்த ஒரு வேர்ட் மட்டும் ஷீர்ஷாஹினா பஞ்ச शीर्षाहिना ஷீர்ஷாஹினா गुप्ताम् ओके पञ्चशीर्षाहिना गुप्ताम् ओके सुनासां सुदतीं बालां शुककपोलां वराननां समविन्यस्तकर्णाभ्यां बिभ्रतीं कुण्डलश्रियं पिशङ्गनीवीं शुश्रियोणीं श्यायां कनकमेखलां पत्यां स्वनद्यां सलन्दीं नुपुरैर्देवतामिव ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப்டர் த காமா ஷியாமாம் அந்த क्षामम् ओके स्तने व्यञ्चितकैशोरौ समवृद्धौ निरन्धरौ वस्त्रान्तेन नुहुखीन्तीं व्रीढया गजकामिनीं the first word which is stanau स्तनौ yeah तामाहललितं वीरः सव्रीडस्मितशोभनां स्निग्धेनाभाङ्गपुङ्खेन स्पृष्टः प्रमोत्प्रमत्प्रभ्रुवा प्रेमोद्भवद्भ्रुवा प्रेमत्प्रभ्रुवा का त्वं कञ्जपलाशाक्षी कश्याशीह कुतः सती इमामुपपुरीं बिरु किं शिगीर्षसि शंसमे कदेनुपता एते एकादश महापडाः एतावा ललना शुभ्रु कोऽयं ते हि पुरःसरः त्वं हिरिर्भवान् यस्य दवाक्रमापदं विचिन्वति किं मुनिवत्र होवते त्वदङ्घ्रिकामाप्त समत्त कामं क्व पद्मकोशपतितक्राक्रात् the first line last word vane nasam vane नासाम्बरोर्वण्यतमा भुक् पुरीम् इमां वीरवरेण साकम् अर्हस्य लङ्कर्तुम् अदप्रकर्मणा लोकं परं श्रीरिव यज्ञपुंसा यदेशमाभाङ्गविकण्ठिते त्रियं सव्रीडपावस्मित विप्रमद्भ्रुवा त्वयोपसृष्टो भगवान् मनोभवः प्रभातते धानुग्रहाण शोभने त्वत् आननं शुभ्रुधारलोचनं व्यालं विनीलालकवृन्द संस्मृतम् उन्नीय मे दर्शय वल्कुवासकं यद्व्रीडया नाभिमुखं शुशिष्मिते नारद उवाच इत्थं पुरञ्जनं नारी याचमानम् अधीरवत् आभ्यनन्दतं वीरम् असन्धिवीरमोहिता second line first word abhyanandata अभ्यनन्दतं वीरं न विधाम वयं सम्यक् कर्तारं पुरुषर्षभ आत्मनश्च परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतम् इहोत्य सन्धम् आत्मानं विधाम न ततः परम् येनेयं निर्मिता वीर पुरी शरणम् आत्मनः you can stop there. The first word mattu इहात्य okay एते सकायः सद्यो मे नरा नार्यश्च मानद सुब्धायां मयि जागर्ति नाकोऽयं बलयन् पुरीं तिष्ट्यागदोऽसि भद्रं दे क्राम्यान् कामन् अभीप्ससे उत्वहिष्यामि तां स्देहं स्वबन्धुभिररिन्दम इमं त्वम् अदितिष्ठस्
sorry. Imam tvam adidishtasva purim navamugim vibho mayoba nidan grachnanaha kamapokan sudam samaha Satam Samaha. sadam samaha. The first word mattum imam. Okay, first word imam. Okay, okay, okay. Kam nutpadanyam ramaye heradinjam aginjam agovitam asam parayapi mukam asvastanavidam pasum dharmo hyatrartha kamau cha prajanando mridam yasaha loka visako virajaha vira Loka. Yoka. Loka Vishoka Virajaha Yanda Kevalino Viduhu. And the second line Birajaha. The word just before the comma. Correct. Okay, Viraja. Okay. Pitrute Vashimardhyanam Buddhanam Atmanascha Kshemyam Vadanti Charanam Bhavesmin Yat Grihasramaha का नाम वीरविज्ञादं वदान्यं प्रियदर्शनं न वृणीत प्रियं प्राप्तं मातृसीद्वातृसम्पदीं कस्यामनस्ते भुवि भोगि भोगयोः स्त्रिया न सञ्चेत् भुजयोर्महाभुज यो नादवर्गादिमलं कृणोत् तदः स्मितावलोकेन sorry Rajesh and the Grinodhata. It's a halfway point. Oh, Grinota. Yonaadavargadimalam Grinotata Smitavalokeன Saratya Bohidum Narada Vacha Idi Tau Dambaditra Samutya Samayam Vidaha Tam Privisya Burim Rajan Mumata Sadam Samaha उबाकीयमानो ललितं तत्र तत्र सगायकैः क्रीडन् परिवृतस्त्रिभिः हृतिनीम् आविसश्च सुसौ करेक्ट Bishach Shuchau. आविसश्चुचौ शब्दोबरी कृदात्वरा वारः पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः पृथक् विषयकत्यर्थं तस्यां यः कश्चनेश्वरः पञ्चत्वारस्तु बौरस्त्याः दक्षिणैका ततोत्तरा पश्चिमे द्वे अमूषां दे नामानि नृपवर्णये कत्योदास्वीर्मुखी sorry Khadyotavir Mukhi Chaprak. कत्योदावीर्मुखी च प्राक् त्वारावेकत्र निर्मिते विप्राजितं जनपदं यादि ताप्यं त्युमत्सगः Janapadam, adukapram comma. Okay, words are correct. Just the pause is after Janapadam. विप्राचितं जनपदं यादि ताप्यं त्युमत्सगः नलिनी नालिनी च प्राक् द्वारा वेगत्र निर्मिते अवधूतसकस्ताभ्यां विषयं यादि सौरभं मुख्या नाम पुरस्तात् वाह दयाबन बहुधनौ विषयौ यादि पुरराट् संज्ञ विबनान् विदः पितृहुर्नृभपूर्या त्वाह दक्षिणेन पुरञ्जनः वा पुरञ्जनः राष्ट्रं दक्षिणपाञ्चालं यादिसृदत्तरान् विदः And the second line, Panchalam. Okay, Dakshina Panchalam. Okay, Panchalam. Okay. All right, I think that's where we stopped. I will continue from 51. Let's see who I had. Gomati Atte, you can be a student, and Pratibha Garu, if you're available, you can be a student.
All right, we'll do from 51. Devahur nama Purya Dvaha. So add a visarga there in comma. Purya Dvaha. Uttarena Puranjanaha. Rashtram Uttara Panchalam, comma. Yati Shruta Dharanvitaha. Devahurnama Puryadvaha Uttarena Puranjanaha Rashtram Uttara Panchalam Yati Shruta Dharanvitaha. देवहुर्नाम पुर्याद्वा उत्तरेण पुरञ्जनः राष्ट्रमुत्तरपञ्चालं याति च्युतधरान्वितः देवहुर्नाम पुर्याद्वाः उत्तरेण पुरञ्जनः राष्ट्रमुत्तरपञ्चालं याति श्रुतधरान्वितः Asuri Nama Paschad Dvaha. Again, that is goes away. Visarga, comma, Dvaha. Taya Yati Puranjanaha. Gramakam Nama Vishayam, comma. Durmadena Samanvitaha. Asuri Nama Paschadvaha. Taya Yati Puranjanaha. Gramakam Nama Vishayam. Durmadena Samanvitaha. आसुरी नाम पश्चाद्वाः तया याति पुरञ्जनः ग्रामकं नाम विषयं दुर्मदेन समन्वितः आसुरी नाम पश्चाद्वाः तया याति पुरञ्जनः ग्रामकं नाम विषयं दुर्मदेन समन्वितः Nirritir Nama Paschadvaha. Same thing, is goes away. Visarga, comma. Tayayati Puranjanaha. Vaishasam Nama Vishayam, comma. Lubdhakena Samanvitaha. We're just still going through the Navadvara Puri, saying through each of these gates, he goes to which place, through which friend, right? That's what. Nirritir Nama Paschadvaha. Tayayati Puranjanaha. Vaishasam Nama Vishayam. Lubdhakena Samanvitaha. निर्वृतिर्नाम पश्चाद्वाः तया याति पुरञ्जनः वैशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः निर्वृतिर्नाम पश्चाद्वाः तया याति पुरञ्जनः वैशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः Andhavamisham Pauranam, comma. Nirvak Peshaskrita Vubhau, one word. Akshanvatam Adipatihi. I'm just breaking at that mark. And then Adipatihi is goes away, Visarga, comma. Tabhyam Yati Karoti cha. Andhavamisham Pauranam Nirvak Peshaskrita Vubhau Akshanvatam Adipatihi Tabhyam Yati Karoti cha. अन्धावमेषां पौराणां निर्वाक्पेशस्कृता उभौ अक्षण्वतामधिपतिः ताभ्यां याति करोति च अन्धावमिषां पौराणां निर्वाक्पेशस्कृताबुभौ अक्षण्वतामधिपतिः ताभ्यां याति करोति च स यर्ह्यन्तः पुरगतो, comma, विशूचीन समन्वितः मोहं प्रसादं हर्षं वा, comma, याति जायात्मजोद्भवम्, one word, जायात्मजोद्भवम्. स यर्ह्यन्तः पुरगतो विशूचीन समन्वितः मोहं प्रसादं हर्षं वा याति जायात्मजोद्भवम्. सयर्ह्यन्तः पुरगतो विशुचीन समन्वितः मोहं प्रसादं हर्षं वा याति जायात्मजोद्भवम्. सयर्ह्यन्तपुरगतो विशुचीन् समन्वितः मोहं प्रसादं हर्षं वा याति जायात्मजोद्भवम्. एवं कर्मसु संसक्तः,
कामात्मा वञ्चितो बुधः महिषी यद्यदीहेत तत् तदेवान्ववर्तत one word एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वञ्चितो बुधः महिषी यद्यदीहेत तत् तदेवान्ववर्तत एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वञ्चितो बुधः महिषी यद्यदीहेत तत्तदेवान्ववर्तत एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वञ्चितो बुधः महिषी यद्यदीहेत तत्तदेवान्ववर्तत. Correct. That's how it is. Tat tadevanvavartata. You cannot break it too much there. So this is up to this point. So he talked about all these things, talked about Navadvarapuri, and then talked about here, his Mahishi, his wife. So he's saying this is how he's going to get so attached to his wife. So the next set of stanzas, literally just tells whatever she does, he also does, right? Which is his mind. So whatever, this is intellect here. So whatever he's doing, he's also going to do here. Kvachit pibantyam pibati, madiram madavihvalah, ashnantyam kvachit ashnati, jakshatyam saha jakshiti. So here, mother drinks. If she drinks, the intellect says you have to drink liquor, then the soul ends up succumbing to that pressure and then drinking it. If he dines, he also dines. When she dines, he also dines. When she chews, he also chews. And then so whatever he's doing, all the four things in this, and it's going to continue the next several stanzas. So Kvachit pibantyam pibati madiram madavihvalah ashnantyam kvachit ashnati jakshatyam saha jakshiti. क्वचित् पिबन्त्यां पिबति मदिरां मदविह्वलः अश्नन्त्यां क्वचिदश्नन्ति अश्नाति जक्षत्यां सह जक्षिति. क्वचित् पिबन्त्यां पिबति मदिरां मदविह्वलः अश्नन्त्यां क्वचिदश्नाति जक्षत्यां सह जक्षिति. The first word after the comma, madiram in the first word. Madiram madavihvalah. Madiram madavihvalah. Yeah. Kvachit gayati gayantyam, rudatyam rudati kvachit, crying. Kvachit hasantyam hasati, jalpantyamanu jalpati. Kvachit gayati gayantyam rudatyam rudati kvachit, kvachit hasantyam hasati, jalpantyamanu jalpati. क्वचित् गायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्वचित् क्वचित् हसन्त्यां हसति जल्पन्त्याम् अनुजल्पति. क्वचित् गायति गायन्त्यां रुदन्त्यां रुदति क्वचित् हसन्त्यां हसति जल्पन्त्यामनुजल्पति. ராஜேஷ், Yeah. இதுல ரெண்டாவது லைன்ல குவச்சித் தசந்தியாம்னு இருக்கு. அது வந்து அந்த ha வந்து when it comes under the dha, it becomes like a dha. But because we are saying kvachit hasantyam, that's okay. மாத்திக்கணுமா அத? That's easier. That's the right Hasan. word, but it takes the sound of a dha when it comes under the dha. So Okay. kvachit dhavati dhavantyam, tishtantyamanu tishthati, anu shete shayanayam, breaking at that ma, anvaste kvachit asatim. Kvachit dhavati dhavantyam tishtantyam anutishthati anushete shayanayam anvaste kvachidasatim. क्वचित् धावति धावन्त्यां तिष्ठन्त्याम् अनुतिष्ठति अनुशेते शयानायाम् अन्वास्ते क्वचिदासतीम्. क्वचित् धावति धावन्त्यां तिष्ठन्त्याम् अनुतिष्ठति अनुशेते शयानायाम् अन्वास्ते क्वचिदासतीम्.
So this is again same thing. Tishtati, dhavantyam. When it's walk, he walks. When it's still, when she stands still, he stands still. When she lies down, he lies down. When she sits, he sits. So it just goes through every stage. Essentially, it means that every single thing is controlled. The soul just is so attached to the intellect, right? That whatever the intellect does, the soul is just repeating, right? It's not able to deviate because it's just so much controlled with what the intellect is doing. It cannot deviate from it. It just blindly follows whatever it wants to do. So Rajesh, one quick question. So the mind is kind of controlling the intellect, right? And No, soul the is intellect attached to is the controlling the mind. Intellect is controlling the mind. So you think of the lowest level is the senses. Then above that is the mind, because the mind is what tells I like something, I don't like something. This is hot, this is not hot. All that is the mind is a natural reflex. Mind is a natural reflex, right? Then the intellect is taking a step back and thinking about what it truly wants. So here the Puranjani is the intellect, but behind the intellect is the soul, right? So while the soul still has its own what it wants to do, it is so shielded by the intellect, and then you have the mind and the senses, right? It's a layers, right? To think of it as. Yeah. So the intellect just follows the mind rather than No, applying it is its it is description. supposed The to. other way. The intellect is supposed to control the mind. Okay, so Yeah. here the mind is not coming into play. Here this is just between the intellect and the soul And the right soul. now. Okay. Okay, so saying the Okay. soul is because the soul is just connecting through the intellect. No, that's why you're saying that when you want to do something, you want to eat something, that sudden impulse to eat when you see something is decision by the mind. Okay, Okay. or let me see something even stronger. You don't like somebody, right? And instant reaction is I want to go hit that person, right? Yeah. Because you don't feel good. Now, the intellect is a step back saying, don't do that. That is a layer, but even that intellect commits mistakes because we do all these mistakes even after thinking. So Yeah. it says that, but even if the intellect says, don't do it because it is the wrong thing to do, or intellect says, do it because I think you should go hit somebody, if the troll is still a true soul, it still has the ability to override the intellect, saying, I should still not do it because it is not the right thing to do. So logically, you may convince yourself that because this person is hurting me so much, I should go beat this person, right? You're planning, right? Your intellect is still thinking, I need to go beat this person. But your soul can still override that intellect, saying that is not the right thing to do because Bhagavan has said not to hurt anybody. Okay. So it still can, but the connection is just so tight that the separation is no longer there for most people. For most people, it just works in conjunction. But the true Mahatmas can separate the intellect from the soul. Okay. That's exactly what I was trying to understand, because mind is kind of telling us, oh, let's do this. Then intellect has the capability to override that. Then I wasn't sure, like, if soul has another, It is capability on top actually of another it. one, but that is only when you come to the realization that my soul and intellect are different. Right now, you Okay. can understand the difference between intellect and mind when I give you the example. Yeah, correct. Yeah. But it's even hard for me to also tell how but actually the soul is different from the intellect. But Yeah. that layer of separation, you have to be realized person to get to that level of realization. Okay. So Which- far, I was thinking it's the intellect and the mind are the Puranjana and the No, Puranjana. Puranjana is the but it soul. is not Puranjana that is the level. Atma. Okay. So, but that's why it says, because you cannot if you can come through Jnanam and understand the difference between intellect and the soul, then you can separate yourself from the intellect. If you cannot separate yourself through Jnanam, then it says through bhakti and through satsangam, you purify your intellect. So your intellect will do the right thing. Your soul doesn't have to worry about the separation. Okay. Thank Makes you very sense? much. Yeah. Yes, it does. Just to close on this one, either what is the example for the mind then? So mind, இப்போ நீங்க வந்து இப்போ நடந்து போயிட்டு இருக்க சடனா like a simple example, right? You see இல்ல அந்த something, you எக்ஸாம்பிள் really சொல்லல like it. சாரி how is this connected எந்த personalityயோட அந்த mind Oh, connect mind is பண்றா she has the Puranjani has 10 servants, right? okay So the 10 servants are the 10 senses, and then I said there's a 11th servant who is the main servant, the main bodyguard or whatever, right? That is the mind. yeah mind okay got it. Thank you Kvachit shrunoti shrinvantyam, comma
पश्यन्त्यामनु पश्यति क्वचित् जिग्रति जिग्रन्त्यां स्पृशन्त्यां स्पृशति क्वचित् क्वचित् शृणोति शृण्वन्त्यां पश्यन्त्यामनुपश्यति क्वचित् जिघ्रति जिघ्रन्त्यां स्पृशन्त्यां स्पृशति क्वचित् क्वचित् शृणोति शृण्वन्त्यां पश्यन्त्याम् अनुपश्यति क्वचित् जिघ्रति जिघ्रन्त्यां स्पृशन्त्यां स्पृशति क्वचित् क्वचित् शृणोति शृण्वन्त्यां पश्यन्त्यामनुपश्यति क्वचित् जिघ्रति जिघ्रन्त्यां स्पृशन्त्या स्पृशति क्वचित् 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 क्वचिच्च क्वचिच्च शोचतीं जायां ब्रेकिंग एट द इम अनुशोचति दीनवत् अनुहृष्यति हृष्यन्त्यां मुदितामनुमोदते क्वचिच्च शोचतीं जायाम् अनुशोचति दीनवत् अनुहृष्यति हृष्यन्त्यां मुदितामनुमोदते क्वचिच्च शोचतीं जायाम् अनुशोचति दीनवत् अनुहृष्यति हृष्यन्त्यां मुदितामनुमोदते क्वचिच्च शोचतीं जायाम् अनुशोचति दीनवत् अनुहृष्यति हृष्यन्तां मुदितामनुमोदते विप्रलब्धो महिष्यैवं सर्व प्रकृति वंचितः नेच्छन्ननुकरोत्यज्ञः one word cannot break it ननुकरोत्यज्ञः क्लैब्यात् क्रीडा मृगो यथा my book had just क्रीडा if you have just क्रीडा change it to क्रीडा क्लैब्यात् क्रीडा मृगो यथा विप्रलब्धो महिष्यैवं सर्व प्रकृति वंचितः नेच्छन्ननुकरोत्यज्ञः क्लैब्यात् क्रीडा मृगो यथा विप्रलब्धो महिष्यैवं सर्व प्रकृति वंचितः नेच्छन्ननुकरोत्यज्ञः क्लैब्यात् क्रीडा मृगो यथा विप्रलब्धो महिष्यैवं सर्व प्रकृति वंचितः नेच्छन्ननुकरोत्यज्ञ क्लैब्यात् क्रीडा मृगो यथा. That's for second line Pratibhaji yajñah नेच्छन्ननुकरोत्यज्ञः visarga is there okay Sure. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने पंचविंशोऽध्यायः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने पञ्चविंशोऽध्यायः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुरस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्यानं पञ्चविंशोऽध्यायः. पाख्याने the last one okay पाख्याने पंचविंशोऽध्यायः अथ षड्विंशोऽध्यायः नारदोवाच स एकदा महेश्वासो रतं पञ्चाश्वम् आशुगं द्विशं द्विचक्रम् एकाक्षं त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरम्. This is where he's going to go to the forest. नारदोवाच स एकदा महेश्वासो रतं पञ्चाश्वमाशुगं द्विशं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरम्. नारद उवाच स एकदा महेश्वासो रथं पञ्चाश्वमाशुगं द्विशं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरम्. नारद उवाच स एकदा महेश्वासो रतं पञ्चाश्वमाशुगं द्विशं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरम्. Second line is dvi, long e, okay? Dvisham, that word. द्विचक्र. Eka rashmieka damanam, breaking at that ma, comma. Next word. Eka needam dvi kubaram, pancha
प्रहरणं सप्त पुट प्लस वरूतं पंच विक्रमम् एकरश्म्येकधमनम् एकनीडं द्विकूबरं पंच प्रहरणं सप्त वरूथं पंच विक्रमम् एकरश्म्येकदमनम् एकनीडं द्विकूबरं पञ्चप्रहरणं सप्तवरूथं पञ्चविक्रमम् एकरश्मेकदमनम् एकनीडं द्विकूबरं पञ्चप्रहरणं सप्त वरूथं पञ्चविक्रमम् हैमोपस्करं breaking at that ma आरुह्य comma स्वर्ण वर्माक्षयेषुदिहि one word एकादश चमु नातः comma पंच प्रस्थम अगाद्वनम breaking at that ma हैमोपस्करमारुह्य स्वर्ण वर्माक्षयेषुदिः एकादश चमु नाथः पंच प्रस्थमगाद्वनम् हैमोपस्करमारुह्य स्वर्णवर्माक्षयेषुधिः एकादशचमूनाथः पञ्चप्रस्थमगाद्वनम् हैमोपस्करमारुह्य स्वर्णवर्माक्षयेषुधिः एकादशचमूनाथः पञ्चप्रस्थमगाद्वनम् चचार मृगयां तत्र कॉमा दृप्त आतेषु कार्मुकः विहाय जायाम् अतदर्हां ब्रेकिंग एट दैट मा कॉमा मृग व्यसन लालसः चचार मृगयां तत्र दृप्त आतेषु कार्मुकः विहाय जायाम् अतदर्हां मृग व्यसन लालसः चचार मृगयां तत्र दृप्त आतोषु कार्मुकः विहाय जायामतदर्हां मृगव्यसनलालसः. The first line la आतेषु you have आतोषु or आतेषु Okay, चचार मृगयां तत्र दृप्त आतेषु कार्मुकः. चचार मृगयां तत्र दृप्त आतेषु कार्मुकः विहाय जायाम् अतदर्हां मृगव्यसनलालसः. Okay, we'll just switch second half. Satya, you can be student, and Meera, you can be student. Asurim vrittim ashritya, comma, ghoratma niranugrahah, nyahanan nishitair, double na, nyahanan nishitair banaihi, visarga, comma, next word ir goes away, vaneshu vanagocharan. आसुरीं वृत्तिम् आश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रहः न्यहनन् निशितैर्बाणैः वनेषु वनगोचरान्. நிஷித்தைரா அங்க இது இருக்கா? ஓ அந்த பானோட ஓகே காட் ஆசுரீம் விருத்திமாஸ்ருத்ய கோராத்மா நிரனுக்ரஹ ன்யஹன் ன்யஹன் ன்யஹனா न्यहनन् ஓகே ஓ न्यहनन् निशितैर्बाणैः वनेषु वनगोचरान्. आसुरीं वृत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रहः न्यहनन् निशितैर्बाणैः वनेषु वनगोचरान्. तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु कॉमा राजा मेद्यान् पशून् वने यावदर्थमलं लुब्धो कॉमा हन्यादिति नियम्यते. तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेद्यान् पशून् वने यावदर्थमलं लुब्धो हन्यादिति नियम्यते. तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेद्यान् पशून् वने यावदर्थमलं You can break it into yavat arthamalam if you want. Okay. यावद् अर्थमलं लुब्धो हन्यादिति नियम्यते. तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान् पशून् वने
यावद यावत् अर्थमलं लुब्धो अन्यादिति नियम्यते. And that is easier. That the word also is Yeah. yavat and arthamalam only, but I didn't want to break it unnecessarily, but you can break it. That's okay. Ya evam karma niyatam, comma, vidwan kurvita manavah, karmana tena rajendra, comma, jnanena nasa lipyate. Ya evam karma niyatam, vidwan kurvita manavah, karmana tena rajendra, jnanena nasa lipyate. यगेवं कर्म नियतं विद्वान् कुर्वीत मानवः कर्मणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न स लिप्यते. य एवं कर्म नियतं विद्वान् कुर्वीत मानवः कर्मणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न स लिप्यते. अन्यथा कर्म कुर्वाणो माना रूढो निबध्यते गुण प्रवाह पतितो नष्ट प्रज्ञो व्रजत यदः. अन्यथा कर्म कुर्वाणो माना रूढो निबध्यते गुण प्रवाह पतितो नष्ट प्रज्ञो व्रजत यदः. अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाहः पतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत् यदः. अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यधः. तत्र निर्भिन्न गात्राणां चित्रवाजैश्शिलीमुखैः विप्लवोभूत दुःखितानां, double da there, so भूत दुःखितानां, दुस्सहः करुणात्मनाम्. तत्र निर्भिन्नगात्राणां चित्रवाजैशिलीमुखैः विप्लवोभूत दुःखितानां दुस्सहः करुणात्मनाम्. तत्र निर्भिन्नगात्राणां चित्रवाजैशिलीमुखैः विप्लवो कितानां दुस्सह करुणात्मनाम्. And the second line, first half, विप्लवोभूत दुःखितानां. Oh, दुःखितानां. That's okay. विप्लवो दुःखितानां. Yeah. तत्र निर्भिन्नगात्राणां चित्रवाजैशिलीमुखैः विप्लवोऽभूत् दुःखितानां दुस्सहः करुणात्मनाम्. That's it. Shashan, Varahan, Mahishan. So just listing all the different kinds of animals that he kills. Mahishan, Gavayan, Ruru Shalyakan, Medyan, Anyamsha Vividhan, Binignan, Shramam Adyagat. So after that extensive killing, he finally gets tired. So like again, like you relate to that conversation we had at the time, like of simple things that we are addicted to social media, right? So you just start seeing something, you just see something, you continue to scroll. Where is your intellect at that time? Intellect is behind the scenes. It's not kicking in, right? Because your mind just likes what you're seeing. So you're constantly scrolling, right? Because your intellect is still there, but you're not applying that intellect, right? So we all have, I also see a lot of reads, right? So you just keep scrolling. And then, so that's what, and then at some point you get tired. And then you look and see, oh my God, 1 hour has passed, right? And you get very tired of it finally. That's what has happened to him because he's gone hunting. The hunting here is referring to all the other pleasures that anyone is pursuing, any kind of pleasures without thinking, right? Just purely going with what the mind is saying. And then finally, when you overdo any pleasure, then you get very tired of that. So that's what Puranjana is getting tired. Shramam, wherever that word went, I forget. Yeah, Shramam Adhyagat. So he's not beginning to feel tired of whatever he did there. Shashan, Varahan, Mahishan, Gavayan, Rurushalyakan, Medhyan, Anyamscha Vividhan, Binignan, Shramam शशान् वराहान् महिषान् गवयान् रुरुशल्यकान् मेद्यान् अन्यांश्च विविधान् विनिध्नन् श्रममध्यगात्. शशान् वराहान् महिषान्
गवयान् रुरुशल्यकान् मेध्यान् अन्यांश्च विविधान् विनिघ्नन् श्रममध्यगात्. Not to continue this point further, but when you go to like the Atirudram, which we did recently, right, or the Devi Matyam, you sit for 3 hours and you do the Parayanam, or you sit for 5 hours and you chant. You may have physical strain because you're sitting, because you're not ready for it, but mentally you are not strained by doing that, right? While just doing 1 hour of just scrolling social media, you get tired, right? So that's where the intellect has to kick in, right, to say what you should spend time on. But remember, the intellect is like wearing glasses, right? Your soul, if you think of the soul as the eyes and the intellect as the glasses, if the glass is muddied, then the soul continues to look through the muddied glass, right? So it is going to look at muddied things. So the intellect is going to drive you to wrong decisions because the glass itself is dirty. So the cleaning the glass is the path of devotion, which will come and clean the glass for you, so you can look through with a very clear intellect, right? So that is the kind of how you can look at it in a simple way. Tataha क्षुत्रिट् परिश्रान्तो, निवृत्तो गृहमेयिवान् कृत स्नानोचिताहारः, संविवेश गतक्लमः. So the tatah, say the visarga there. Tatah क्षुत्रिट् परिश्रान्तो निवृत्तो गृहमेयिवान् कृत स्नानोचिताहारः संविवेश गतक्लमः. ततः क्षुत्रिट्परिश्रान्तो निवृत्तो गृहमेयिवान् कृतस्नानोचिताहारः संविवेशगतक्लमः. ततः क्षुत्रिट्परिश्रान्तो निवृत्तो गृहमेयिवान् कृतस्नानोचिताहारः संविवेशगतक्लमः. Atmanam, breaking at the ma, arhayan chakre, dhupalepa sragadibihi sadvalankrita sarvango, mahishyam adhade manaha. Atmanam arhayan chakre dhupalepa sragadibihi sadvalankrita sarvango mahishyam adhade manaha. आत्मानम् अर्हयान् चक्रे धूपालेपस्रगादिभिः साद्वलङ्कृत सर्वाङ्गो महिष्याम् आददे मनः. आत्मानम् अर्हयान् चक्रे धूपालेपस्रगादिभिः साध्वलङ्कृत सर्वाङ्गो महिष्याम् आदधे मनः. Tripto hृष्टस् सुदृप्तश्च, कंदर्पाकृष्ट मानसः न व्यचष्ट वरारोहां, गृहिणीं गृहमेधिनीम्. तृप्तो हृष्टस् सुदृप्तश्च कंदर्पाकृष्टमानसः न व्यचष्ट वरारोहां, गृहिणीं गृहमेधिनीम्. तृप्तो दृष्टः सुदृप्तश्च कन्दर्पाकृष्टमानसः न व्यचष्ट वरारोहां गृहिणीं गृहमेदिनीम्. And the first line, second word, hra, tripto, hृष्टस्. Hृष्टस्? Yeah, sudriptascha, yeah, that's okay. I think the hru you said dr, so that's the word. Hृष्टस्, okay. तृप्तो हृष्टः सुदृप्तश्च कन्दर्पाकृष्टमानसः न व्यचष्ट वरारोहां गृहिणीं गृहमेधिनीम्. So he's now going to look for his wife because he's tired of all the hunting. So now that one sense pleasure is fulfilled, then the next sense kicks in, right? That's what is happening here. So now we're saying, okay, what do I do next? So next he says, in this case, he goes after his wife. In the real case, mind is bored of something. It says, okay, I'm bored of the scrolling I want to do. What else can I spend my time on, right? So it's going and asking the intellect, where else can I go next? Antahpura striyo prichad, put a plus. Striyo prichad vimana iva vedishat. So that line is continuous. Apiva kushalam ramaha, seshwarinam yathapura. Antahpura striyo prichad vimana iva vedishat. Apiva kushalam ramaha
सेश्वरीणां यथा पुरा अन्तःपुरस्त्रियो पृच्छद्विमना इव वेदिशत् अपि वः कुशलं रामाः सेश्वरीणां यथा पुरा अन्तःपुरस्त्रियो पृच्छद्विमना इव वेदिशत् अपि वः कुशलं रामाः सेश्वरीणां यथा पुरा न तथैतर्हि रोचन्ते गृहेषु गृहसम्पदः यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यङ्गे रथ इव प्राज्ञः को नामासीत दीनवत् न तथैतर्हि रोचन्ते गृहेषु गृहसम्पदः यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यङ्गे रथ इव प्राज्ञः को नामासीत दीनवत् न तथैर्तहि रोचन्ते गृहेषु गृहसम्पदः यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यङ्गे रत इव प्राज्ञः को नामासीत दीनवत् न तथैतर्हि रोचन्ते गृहेषु गृहसम्पदः यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यङ्गे रथ इव प्राज्ञः को नामासीत दीनवत् क्व वर्तते सा ललना मज्जन्तं व्यसनार्णवे या माम् उद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे क्व वर्तते सा ललना मज्जन्तं व्यसनार्णवे या माम् उद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे क्व वर्तते सा ललना मज्जन्तं व्यसनार्णवे या माम् उद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे क्व वर्तते सा ललना मज्जन्तं व्यसनार्णवे या माम् उद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे Rama Uchuhu. Rama here refers to all the women. So when he goes looking for the queen, the women tell that the queen is upset with you. So that's the woman talking here. Naranatha na janimaha is goes away. Visarga kama. Tvat priya yat vayaswati bhutale niravastare kama shayanam pashya shatruhan. Rama Uchuhu Naranatha na janimaha त्वत्प्रिया यद्वयस्वति भूतले निरवस्तारे शयानां पश्य शत्रुहन् रामा ऊचुः नरनाथ न जानीमः त्वत्प्रिया यद्वयवस्यति भूतले निरवस्तारे शयानां पश्य शत्रुहन् रामा ऊचुः नरनाथ न जानीमः त्वत्प्रिया यद्वयस्वति वयस्यति नरनाथ न जानीमः त्वत्प्रिया यद्वयवस्यति भूतले निरवस्तारे शयानां पश्य शत्रुहन् So here, Raju, I'm just checking because I thought it was Vyavasyati, but I'm confused. Tamilla Vyavasyati irukku. I heard it as Vyavasyati, Satya said Vyavasyati, then I got confused. Maybe it's different. Let me just check. यद्वयवस्यति தானே First இவ்வு அடுத்தது வார்க்கு. Vyavasyati na. Yad Vyavasyati only, not Vyavasyati. Then Vyavasyati. Yeah, half verb or Yeah, Vyavasyati only. Vyavasyati. So I was telling, so this word Rama, right? So in like we saw our Rama that we're calling Rama, Lord Rama, male. So it's like in Sanskrit, Rama, it's actually not Rama. The moment you say Rama, it becomes feminine. So it's like Lord Rama, not Lord Rama. When you say Rama, then it becomes a feminine gender in Sanskrit. So that's when you see even for the male Rama, you should just say Rama. That is the original way in the Sanskrit way. Narado vacha Puranjanas swa mahishim,
निरीक्ष्या वदुतां भुवि तत्सङ्गोन्मथितज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययौ। नारदोवाच पुरञ्जनस्वमहिषीं निरीक्ष्या वदुतां भुवि तत्सङ्गोन्मथितज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययौ। नारद उवाच पुरञ्जनस्वमहिषीं निरीक्ष्य वदुतां भुवि तत्सङ्गोन्मथितज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययौ। नारद उवाच पुरञ्जनस्वमहिषीं निरीक्ष्या वदुतां भुवि तत्सङ्गोन्मथितज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययौ। सान्त्वयन् श्लक्ष्णया वाचा हृदयेन विदूयता प्रेयस्या स्नेह संरम्भ पुट लिंगमात्मनि नाभ्यगात्। सान्त्वयन् श्लक्ष्णया वाचा हृदयेन विदूयता प्रेयस्या स्नेह संरम्भ लिंगमात्मनि नाभ्यगात्। सान्त्वयन् श्लक्ष्णया वाचा हृदयेन विदूयता प्रेयस्या स्नेहसंरम्भ लिङ्गमात्मनि नाभ्यगात्। सान्त्वयन् श्लक्ष्णया वाचा हृदयेन विदूयता प्रेयस्या स्नेहसंरम्भ लिङ्गमात्मनि नाभ्यगात्। अनुनिन्येत शनकैः विसर्ग next word ir goes away. Vironunaya kovidah, that's one word. Vironunaya, one word. Kovidah. Pasparsha pada yugalam, put a plus there. That word is going to go together, but the word break is im, yugalam. Aha chotsanga lalitam. Rajesh, repeat the second. Can you please? Pada yugalam. Break at that ma, but then the next word will continue aha. So you can put a plus, but then the next word will start with aha. Okay. Anuninhyeta shanakaihi viro nunayako vidaha pasparshapada yugalam aha chotsangalalitam. Anuninhyeta shanakaihi viro nunayako vidaha pasparshapadayugalam ahachotsangalalitam. अनुनिन्येत शनकैः वीरो नूनयकोविदः पस्पर्शपादयुगलम् आहचोत्सङ्गलालितम्। Lalitam. Sorry, लालिताम्. That pada yugalam, do we have to break? Because in my book it is pada yugalam aha. Since we I are know putting that's plus, we can say I know together. you can say it together, but the actual words are yugalam and aha are two different words. But you can say that word together also, yugalam aha. Okay. If you say it that way, it will pasparshapada yugalama chotsang lalitam. It won't land exactly. Oh, it won't land properly. Okay, yeah. okay. But the word is yugalam and aha only. So, oh, thank you. Puranjano vacha, we'll do one more. Noonam tvat krita punyaste, bhritya yeshvishwarash shubhe kritagas swatmasat, one word. Kritagas swatmasat kritva, shiksha dandam na yunjate. Puranjano vacha noonam tvat krita punyaste bhritya yeshvishwara shubhe kritagas swatmasat kritva shiksha dandam na yunjate. Rajesh, tvat kritava, tvakritava. In the word Noonam. Tvakrita. Sorry, if I said tvat, it's wrong. It's tvakrita. Puranjana uvacha noonam tvakrita punyaste vritya yeshvishwara shubhe kritagas swatmasat kritva shikshadandam na yunjate. पुरञ्जन उवाच नूनं त्वकृतपुण्यास्ते भृत्या येष्वीश्वरा शुभे कृतागस्वात्मसात् कृत्वा शिक्षादण्डं न युञ्जते. Rajesh, can we go to 18? The second one, the last part. Is it Vaiklavyam or Vaiklavyam? Is it ba or va? V, Vaiklavyam. Okay, thank you. Okay.
We'll stop here today. Shri Hare Namaha, Shri Hare Namaha, Shri Hare Namaha. Gopika Jeevana Smaranam Govinda Govinda. Sadgurunath Maharaj Ki Jai. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. Thank you, Thank you, everyone. Rajesh. Bye, everyone. Thank you, Rajesh. Thanks, Bye, Rajesh. everyone. Thank Everyone. you. Thank you, Rajesh. Bye, everyone.